Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikum fi qanatkum Fait Maison. Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment préparer un pain turc bien moelleux, bien léger, bien gourmand et surtout très facile. Allez, c'est parti. اليوم راح نوريلكم كيفاش نحضروا خبز تركي بزاف طري بزاف بنين بزاف هشيش وسورتو سهل بزاف في التحضير. يلا نروحوا للمقادير. 400 غرام دو فارين 400 غرام تاع فارينة 100 غرام دو سمول فين 100 غرام تاع دقيق رقيق 150 مليلتر دو لي تياد 150 مليلتر تاع حليب دافي de l'eau tiède pour ramasser la pâte. Je vous dirai exactement combien j'ai utilisé. الماء دافي باش نطمو العجينة من بعد نقول لكم exactement شحال استعملت. Une cuillère à soupe de sucre مغرفة كبيرة تاع سكر. Une cuillère de levure boulangère مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez utiliser l'huile végétale. 3 مغارف كبار تاع زيت الزيتون. تقدروا تستعملوا زيت عادي نباتي. Une petite cuillère de sel مغرفة صغيرة ملح. نتكلوا على ربي سبحانه ونبداو directement في الوصفة. Sans trop tarder, on va directement commencer. Aujourd'hui, je vais utiliser le pétrin, mais vous pouvez très bien pétrir la pâte avec vos mains. اليوم حنستعمل البيتران، mais تقدروا très bien تعجنوه بيديكم. On commence d'abord par mettre le lait. نبداو نحطوا الحليب. Puis je rajoute la levure boulangère. من بعد نزيد خميرة الخبز. Le sucre, السكر. On mélange le tout et on laisse reposer environ 5 petites minutes. نخلطو كلش ونخلوها تريح حوالي 5 دقائق. La levure est bien activée. الخميرة راهي تفاعلت. On rajoute de la semoule fine, الدقيق رقيق. De l'huile d'olive, زيت زيتون. On mélange un peu, نخلطو شوية كيما راكم تشوفوا. Et là, on rajoute de la farine. نزيدو الفارينة. La fleur de sel, الملح. On mélange un peu. نخلطو شوية. Et là, on commence par rajouter de l'eau tiède, pas chaude, petit à petit. Comme vous voyez devant vous. دوكا نبداو نزيدو في الماء الدافي ماشي سخون غير بالعقل كيما راكم تشوفوا. J'ai utilisé environ un quart de verre d'eau. استعملت حوالي 4 كاس تاع ماء. Et là, je laisse pétrir environ 7 petites minutes. ودوكا نخليها تعجن لمدة حوالي 7 دقائق. Voici la consistance de la pâte. Elle est tendre et non collante. هاوليك القوام تاع العجينة طرية وما يليقش تلصق. On remet la pâte dans la cuve du pétrin et on la laisse doubler de volume. Pour astuce, moi je les mets devant le chauffage de ma cuisine puisqu'il fait froid. نعاود نحط العجينة داخل لا كوف تاع البيترا، نغطي عليها بالفيلم اليمونتير ونخليها تضاعف في الحجم. انا حطيتها قدام الشوفاج تاع الكوزينه تاعي باسكو راهو البرد. ابري روبو بعد ما ريحت العجينه اون انليف لو فيلم اليمونتير نحيوه et on dégage bien notre pâte. نديغازيوها مليح ونحيو لها الهواء. On prend notre pâte, on l'ouvre juste un petit peu. نجيبو العجينه تاعنا نحلوها غير شويه كيما راكم تشوفوا. Après, on prend un plateau qui va au four avec un papier cuisson dessus. Et on prend de la semoule fine et on va mettre juste un petit peu sur le papier cuisson. نجيبو السنيوة اللي تدخل الفور نحطو لها البابي كويسون من الفوقة وندردرو بشوية دقيق رقيق من الفوقة. On met notre jolie pâte dans le plateau. نجيبو العجينة تاعنا نحطوها في السنيوة. Je continue à l'aplatir un petit peu avec les doigts pour former un ovale. نكمل نحلها بصباحتية باش نتحصلوا على شكل بوضاوي. Dans un petit bol avec un petit peu d'eau, je rajoute de la farine et je mélange. في بول صغير فيه الماء زدت له شوية فارينة ونخلط. Je plonge mes doigts dans la préparation aux farines et je commence à faire des pressions avec mes doigts autour de la pâte pour former le cercle. Après, je dessine des losanges.
نحط صباعتية في الخليط تاع الماء والفرينة ومن بعد نضغط على العجينة باش ندير الشكل تاع دائرة. من بعد نرسم لي لوزونج كيما راكم تشوفوا. On laisse la pâte pousser environ un quart d'heure et je reviens vers vous. نخليو العجينة تكبر شوية لمدة حوالي 4 ساعة ونعاود نولي لكم. La pâte a bien poussé, العجينة كبرت كيما راكم تشوفوا. On va la redessiner à l'aide d'une fourchette pour pas qu'elle perde son joli dessin. N'hésitez pas à plonger la fourchette dans l'eau pour pas que la pâte colle. ودوكا نعاودو نرسمو الخطوط بالفرشيطة باش ما يتمحاوش مع الطياب، ونديرو دايما الفرشيطة في شوية ماء باش العجينة ما تلصقش. On prend un jaune d'œuf avec environ 2 cuillères à soupe de lait. نجيب صفار بيض ونزيدلو حوالي 2 مغارف كبار تاع حليب. On mélange bien, نخلطو مليح. Et là on va enduire généreusement notre pain. ودوكا ندهنو مليح الخبزة تاعنا. Et là on va saupoudrer notre pain avec les grains de nigel et les grains de pavot. ودوكا نرشو الخبزة تاعنا بالسانوج والجلجلان. On cuit le pain dans un four préchauffé à 200 degrés pendant environ 18 minutes. نطيبو الخبز في فرن مسخن على حرارة 200 درجة لمدة حوالي 18 دقيقة. Voilà ce que ça donne une fois sorti du four. Et là, on le couvre avec un torchon propre pour que le pain ne durcisse pas pendant quelques minutes. ودوكا نغطيوه بطرشونة نقية باش الخبز ما يبش. Voici le résultat final du pain qu'on a fait ensemble. Il est très bon, il est beau, il est moelleux et même très léger. Il peut accompagner très bien vos plats. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi des gros pouces bleus, encouragez-moi. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin et moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. هاوليك الشكل النهائي تاع الخبز تاعنا، جاي شباب اطري وخفيف ريشة ما شاء الله، يوالم كامل الاطباق اللي ديروهم. ننصحكم تسييوه بوركوا با. اذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم خلوا لي اعجاب، اشتركوا في القناة اللي مازال ما اشتركش، ارسلوا الفيديو وعلاش لا. وانا نقول لكم يعطيكم الصحة كي شفتوا لا فيديو حتى الاخر. نعطيكم موعد ان شاء الله مع فيديو اخر، وما عليا غير نقول لكم سلام.